அலட்டிக்காம சும்மா கெத்தா. Lion is always a lion. என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும். तामिळनाडू राजकारणात नवीन हालचाली पाहायला मिळाल्या आहे। सुपरस्टार थलपती विजय याने राजकारणात भाजप आणि AIDMK विरोधात कंबर कसली आहे। थलपती विजयाच्या सभेत झालेली तोबा गर्दी ऐतिहासिक ठरली आहे। मोठा जाणसागर तामिळनाडू येथील मदुराईमध्ये झालेल्या सभेमध्ये पाहायला मिळाला आहे। 2026 मध्ये होणाऱ्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत मदुराई ईस्ट विधानसभा क्षेत्रातून विजय निवडणूक रिंगणात उतरणार आहे। तमिलगा वित्रेय कलघम म्हणजेच TVK हा पक्ष स्थापन केल्यापासून सुपरस्टार विजय राजकारणात चर्चेत आहे। सुपरस्टार विजय याने आपल्या भाषणातून नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीचा उल्लेख करीत भाजपावर निशाणा साधला आहे, तर मुख्यमंत्री स्टॅलिनवर देखील टीका केली आहे। मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे भाजपासोबत आतून मिळून असल्याची टीका करण्यात आली आहे। TVK ची ही दुसरी राजकीय सभा आहे। भले मोठे मैदान, भव्य स्टेज आणि एखाद्या राजाला साजेशी थलपती विजयची एंट्री तुफान गर्दीला मोहून टाकणारे ठरले। तामिळनाडूच्या राजकारणात हलविणारा हा सुपरस्टार आता सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे। स्वातंत्र्यानंतर एवढ्या गर्दीच्या सभा पहिल्यांदा पाहायला मिळत आहेत। मोदीच्या सभेत देखील एवढी गर्दी जमली नाही, पण आता सुपरस्टार विजय विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाकडून किती जागा लढवणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे। आपण जंगलातले सिंह आहोत आणि सिंह जरी एकटा असला तरी तो जंगलाचा राजाच असतो, हा छाती ठोकपणे सांगितले। चलो अंजामा अलटिकाम चुम्मा गेत्ता தனியா வந்து அத்தனை பேருக்கும் தண்ணி காட்டும்। எப்பவும் எதிலையும் தன்னோட தனித்தன்மையை இழக்கவே இழக்காது। Yes, a lion is always a lion. There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration. சிங்கத்தை பத்தி பேசிட்டு நம்ம சிங்க குட்டிகளையும் சிங்க பெண்களையும் பத்தி நம்ம பேசாம இருக்க முடியுமா? அவங்களே எப்படி நான் மறப்பேன்? அவங்க தான் என்னுடைய உயிராச்சே, என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும். என்னுடைய தோழர்களுக்கும் தோழிகளுக்கும் நேர்ல வர முடியாத சூழல்ல வீட்ல இருந்துகிட்டே நம்மளோட இந்த மாநாட்டுல நேரலை வாயிலாக கலந்துகிட்டு இருக்கிற என்னுடைய அம்மாக்கள், அக்கா தங்கைகள், அண்ணன் தம்பிகள், நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட உயிர் வணக்கம்। थलपती विजयच्या एंट्रीनं मुख्यमंत्री स्टॅलिन आणि भाजपला घाम फोडलाय। थलपती विजय हा आपल्या सिनेमातून महाराष्ट्रातच नाही तर देशातील कानाकोपऱ्यात पोहोचला आहे। सप्टेंबर 2024 मध्ये TVK पक्षाची स्थापना करीत राजकारणात प्रवेश केला। सामाजिक संदेश देणारे चित्रपट काढण्यात अग्रेसर असणाऱ्या विजयने राजकारणातून सामाजिक काम करण्याचा चंग बांधलाय। आपल्या 35 मिनिटाच्या भाषणात मदुराईचा स्टेज चांगलाच गाजवला। मुख्यमंत्री स्टॅलिनच्या भ्रष्टाचारावर प्रहार करीत I am lion म्हणत दरकाडी फोडली। भाजपला संबोधून बोलताना तामिळनाडू ही धर्मनिरपेक्ष भूमी आहे, येथे भेदभाव चालणार नाही असेच ठणकावून सांगितले। तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत सर्वच 234 जागांवर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय जाहीर केलाय, तर मुख्यमंत्री म्हणून थलपती विजय हाच चेहरा असणार आहे। त्यामुळे तामिळनाडूच्या राजकारणात DMK, भाजप, AIDMK या 3 राजकीय पक्षासोबतच TVK ची एंट्री झाली आहे। चाहत्यांची गर्दी तर विजय जमू शकला आहे, पण आता 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही गर्दी मतांमध्ये बदलते काय तेच पाहावे लागणार आहे।